मामा ने पूछा। महर, आखिर तुमने प्रिंसिपल से झूठ क्यों बोला? आखिर ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी जो ये नो बताई? और जवाब मैंने शक्ल के बहुत ही बुरे बुरे जाविये बनाए। अब उन्हें क्या बताती? मामा, अब आपने मीटिंग में जाना ही है तो देख लीजिएगा कि ऐसी कौन सी क़यामत टूटने वाली थी जिस वजह से झूठ बोला। मैंने कड़वे कसैले जाविये बनाए। हाँ तो अब क्या कहती? मीटिंग पर अब उन लोगों ने लाजमी जाना था, ये तो पहले ही बता चुकी थी। वहां जाकर जब पता चल ही जाना था तो बेहतर है उन्हें मैं ना ही बताऊं, वरना अभी से ठुकाई शुरू हो जानी थी। अनमता और अरसला को जब सारी रुदात पता चली तो हंस हंस कर उल्टी हो रही थी और उनको हंसता देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। अब हंसना बंद कर दो, वरना मैं तुम दोनों का सर फाड़ दूंगी। कसम से महर, तुमसे दोस्ती करने के बाद मुझे लगता है मैंने किसी जोकर से दोस्ती कर ली है। अनमता हंसते हुए बोली, मेरी धमकी का असर लिए बगैर, जबकि अरसला भी हंस रही थी। ये लोग भी अजीब हैं, जब हम संजीदा और गमगीन से हो तो कह कहा लगाकर हंसते हैं, जब हम हंसने हंसाने के मूड में हो तो संजीदगी का लिबादा ओढ़ लेते हैं और हमें डांटते हैं। और इन लोगों में मेरी इन दो सहेलियों के नाम तो सरे फहरिस्त शामिल था। आज हमारी क्लास की पेरेंट्स मीटिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चों के वालिदैन आ रहे थे। मैं अरसला और अनमता के साथ कॉरिडोर में खड़ी थी जब आया ने आकर मुझे मामा के आने की इत्तला दी। मैंने रोनी सी शक्ल बनाकर अपनी दोस्तों को देखा तो वो एक दफ़ा फिर हंस पड़ी और मुझे उस कमरे में ले चली जहां इस वक्त सबके पेरेंट्स बैठे हुए थे। मामा के साथ अरहाम को देखकर तो मेरे डेले पूरे के पूरे खुले जैसे बाहर आने को हो। उसने स्पार्ट चेहरे के साथ मेरा जायजा लिया और लाताल्लुक होकर बैठ गया। मामा, आपको इसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? धीमे लहजे में मामा से पूछा। मैं अरहाम को क्यों नहीं ला सकती थी? मामा ने कड़ी निगाहों से उल्टा मुझसे पूछा। मैं खामोश रही। मामा से बहस करना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था। वहां मेरे सब टीचर्स मौजूद थे जो मुझे पढ़ाते थे। अपने हाथों को मरोड़ते हुए मुझे मामा और अपनी दुश्मन के साथ उन सब टीचर्स के सामने पेश किया गया। अल्लाह जी मुझे बचा लें। मैं वादा करती हूँ आइंदा सारे टेस्ट अच्छे से दूंगी। मैंने दिल ही दिल में खुदा से मदद तलब की, लेकिन लगता था आज अल्लाह ताला भी दूसरों की ही तरफदारी कर रहे थे। एक एक सारे टीचर अपनी निकम्मी स्टूडेंट पर तबसरा करने लगे। महर को मैंने आज तक पढ़ते नहीं देखा। सारी क्लास में ये वाहिद बच्ची है जिसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होता। क्या आप महर से काम करवाती हैं? इंग्लिश की टीचर ने मेरी आज तक की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स को चेक करते हुए कहा। नहीं, महर तो एक ग्लास उठाकर इधर से उधर नहीं रखती। महर क्या काम करेगी? मामा ने मुझे ऐसी निगाहों से एक बड़ी सी घूरी से नवाजा जैसे मुझे निगल जाएंगी। तो फिर ये पढ़ती क्यों नहीं? दूसरी टीचर बोली। एक तो ये छुट्टियां बहुत करती है और जब आ जाए तो लेक्चर बंक करती है। ये देख लें आप इसकी कारकर्दगी। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि ये इस साल पास हो सकेगी। कंप्यूटर की टीचर ने तो दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं छोड़ी थी। साफ सीधे ही उन्होंने बता दिया कि ना जी, ये लड़की नहीं पढ़ सकती। अपने दुश्मन के सामने अपनी इज्जत के परखचे होते देखकर मेरा दिल किया चुल्लू भर पानी लूं और उसमें डूबकर मर जाऊं। अब तो उसे मुझे मजीद टार्चर करने का मौका मिल जाना था। वो मेरी अब मार्क्स शीट चेक कर रहा था। फिर उसने एक कड़ी निगाह मेरी तरफ देखा। मैं गड़बड़ा सी गई। तो इसलिए तुम नहीं चाहती थी हम मीटिंग अटेंड करें? बाहर निकलते ही मामा गुस्से से बोली। मैं उनकी बुरी भली सुनने के लिए पहले ही खुद को तैयार कर चुकी थी। बहुत ही अफसोस की बात है। बातें तुमसे जितनी मर्जी सुन लें, मगर पढ़ाई में तुम बिल्कुल जीरो हो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी इस कदर गंदी रिपोर्ट्स होंगी तो मैं मर कर भी ना आता। वो ना बोलता, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था। हाँ, तुम्हें तो जैसे मालूम ही नहीं कि मैं नालायक हूँ, ड्रामेबाज कहीं का। मुझे नीचा दिखाने के लिए बंदर आ गया तो अब कैसे शोखियां मार रहा है, चूसनी के मुंह वाला लंगूर। मैं दिल ही दिल में बोली। अब सामने बोलकर मामा के हाथों सबके सामने झापड़ खाना था क्या? अब तुम घर आओगी तो तुमसे दो टोक बात होगी। मामा जाते समय बोली। धमकी देने वाला अंदाज था और मैं वही खड़ी उन्हें जाता देखती रही। अब पता नहीं मामा मुझ मासूम के लिए क्या सजा तजवीज़ करती हैं। मैं कैंटीन में अनमता और अरसला के बीच बैठी परेशानी से बोली। मुझे तो लगता है तुम्हारे नावल्स आंटी छीन लेंगी और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि इसी वजह से तुम पढ़ती नहीं हो। अनमता ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा। अल्लाह न करे। अनु, तेरी शक्ल अच्छी नहीं, लेकिन यार बात तो अच्छी निकाल लिया करो, मैंने दहलते दिल के साथ कहा। तुम जानती हो ना मेरी जान बसती है उन नावल्स में। फिर भी ऐसी बुरी बुरी बातें करोगी तो मैं मर ही जाऊंगी। मैं रंजीदा लहजे में बोली, जिस पर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम मर जाओगी तो कितना अच्छा होगा ना महर। जरा सोचो, कभी तुमने तारीख में ऐसा सुना या पढ़ा कोई नावल्स की मोहब्बत में मर गया? नहीं ना। हमेशा हमने लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नो की दास्तानें सुनी हैं, लेकिन अगर तुम मर गई तो तारीख के सुनहरी पन्नों में एक मुनफरिद दास्तान रकम हो जाएगी। नावल्स की दीवानी, महर की दास्तान।
वाओ, वैसे भी तो तुम्हें यूनिक काम करने का शौक है और इससे बेहतर तो कोई यूनिक काम हो ही नहीं सकता। तुम पॉपुलर हो जाओगी। अरसला लहक लहक कर पुरशौक अंदाज में ऐसे कहानी को बयान कर रही थी जैसे ये सच होने वाला हो। बकवास बंद करो। मैं परेशान हो रही हूँ कि अरहाम ना जाने मामा को कौन कौन सी पट्टियां पढ़ा रहा होगा और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। अरसला की बातों से मुतासिर हुए बगैर मैं बोली, अरे महर, जो आंटी के साथ हैंडसम सा लड़का आया था, क्या वही तो अरहाम नहीं था? अनमता पूछ रही थी और लफज हैंडसम पर मुझे ऐसे लगा जैसे मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। हाँ वही था, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बात करती, अनंता उछलकर यूं उठी जैसे कोई उसने काकरोच या छिपकली देख ली हो। ला यार, कितना डैशिंग है वो तो। और तुमने इतने हैंडसम लड़के को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। हालांकि तुम्हें उसे हमारा जीजा जी बनाना चाहिए। बहुत ही कोई गंदा टेस्ट है तुम्हारा महर। बगैर किसी फुल स्टॉप के अनंता बोलती जा रही थी और मैं मुंह खोले बस उसे देखने लगी। मुझे तो लगा कि मैं अभी गश खाकर गिर जाऊंगी। वो इंसान जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है, जिससे मैं नफरत करती, उसके साथ मुझे मंसूब कर रही थी। तुम्हारी अकल घास तो खाने नहीं गई, ऐसा सोचना भी मत। महर ने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से नफरत की है और वो है अरहाम बुखारी। मैं गुस्से से बोली, भला ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा सोचने से पहले महर तो मरना पसंद करती। अकल तो तुम्हारी घास खाने गई है पागल लड़की। इतना हैंडसम लड़का तुम्हें किस एंगल से नफरत के काबिल लगा? वो तो स्टॉप इट। मैंने चिल्लाकर अरसला की बात को काटा। बार बार उस लंगूर को हैंडसम डैशिंग कहकर इन लफ्जों की तौहीन मत करो, वरना मैं तुम दोनों का सर फाड़ दूंगी। उन्हें अपने अजली दुश्मन की तरफदारी करते देखकर मुझे जलन का एहसास हुआ। फिर मैं उनके पास से उठ गई क्योंकि मैं उसके जिक्र को भी नहीं सुनना चाहती थी। छुट्टी वक्त चाचू लेने आए तो मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर वो समझ गए थे। क्या लाडो आज बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है? यार चाचू कुछ ना पूछें, और ऊपर से मामा अपने लाडले को भी साथ ले आई थी। मैंने मुंह बसोरते हुए कहा तो चाचू कह कहा लगाकर हंस पड़े। तो मामा के लाडले ने क्या कह दिया हमारी लाडो को जो इतना मूड बिगड़ा हुआ है? पहले क्या वो तंग कम करता है? अब तो उसे और मौका मिल गया है बात बात पर मेरी इंसल्ट करने का। आप ही बताएं, मामा को क्या जरूरत थी उसे साथ लाने की? भला बाबा को साथ लेकर आती। भाई नहीं तो बोला था उसे भाभी के साथ जाने का। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अरहाम को समझा दूंगा, वो मेरी लाडो को तंग नहीं करेगा। चाचू मुझे तसल्ली देते हुए बोले, तंग करके तो दिखाए, दांत ना तोड़े तो मेरा नाम मेहर नहीं। मैं अपने इरादे का इजहार करते हुए चाचू से कहने लगी तो चाचू हंस पड़े। घर पहुंची तो वाकई वो सब हो चुका था जिसका मुझे पहले ही शक था। मामा मेरे सब नॉवेल्स को ठिकाने लगा चुकी थी। मुझे फिर कहाँ कोई सुकून मिलना था? मुझे तो अपना कमरा भी नॉवेल्स के बगैर काटने को दौड़ता है, तो मैं उनके बगैर कैसे गुजारा कर सकती थी? मैं भागती हुई फौरन अनम चाची के पास गई। चची, आपको मालूम है मामा ने मेरी बुक्स कहाँ रखी हैं? बेचैनी सवार थी। नहीं महर, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। उन्होंने नफी में सर हिलाया। उफ यार चची, आपको क्यों नहीं मालूम? मेरी एक बुक नहीं मिल रही और मुझे यकीन है ये मामा ने ही कहीं रख छोड़ी हैं। अच्छा ठीक है, पहले तुम यूनिफॉर्म तो तब्दील करो, तुम्हारी बुक्स भी मिल जाएंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे तो उन्हें देखे बगैर चैन नहीं मिलता। यूनिफॉर्म कैसे तब्दील कर लूं? ऐसा करो भाभी से ही पूछ लो, उनको बेहतर मालूम होगा। चची ने मशवरा दिया और मैं मजीद परेशान हो गई। लेकिन क्या करूं, पूछना भी लाजमी था। किधर है मामा? मैंने इस्तफसार किया। अपने कमरे में आराम कर रही हैं। कह रही थी कि सर में बहुत दर्द है। जाहिर सी बात है चाची, जब घर में एक चलती फिरती सर दर्द है तो उनके सर में भी तो दर्द होगा ना। उसकी तंज भरी आवाज पर मैंने मुड़कर देखा जो लापरवाही से सोफे पर आ बैठा। तुम तो मेरे मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। गुस्से से दांत पीसती हुई उसे तंबीह की। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का शौक नहीं है मोहतरमा। वैसे कभी तुमने अपना मुंह आईने में देखा भी है या नहीं? मेरे ख्याल में एक दफा तो देख ही लेना चाहिए, वरना तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत ना होती। और मेरी बात के जवाब में तंज करता मेरे गुस्से को मजीद हवा दे गया। मेरे मुंह लगने का शौक नहीं है मोहतरम, मगर मेरे मामले में या मेरी बातों में टांगे घुसाने का बहुत शौक है तुम्हें। अल्लाह जाने किस मट्टी के बने हो तुम। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो मेरी बेइज्जती करे और महर खामोशी इख्तियार करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। तुम किस कदर खुश फहमी में रहती हो। मैं इतना फारिग नहीं हूँ जो तुम जैसी फजूल लड़की की फजूल मामलों और फजूल बातों में अपना कीमती वक्त बर्बाद करूंगा। वो एक अबरू को उठाते हुए तमस्खराना अंदाज में बोला था। फजूल तो तुम हो बदतमीज इंसान, जिसे लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं। उसका फजूल कहना मुझे बेइंतहा बुरा लगा। मुझे फजूल कहकर तुम इस हकीकत को टाल नहीं सकते। तुम एक इंतहाई जलील इंसान हो। तुम्हारी वजह से ही मेरी मामा मुझे डांटती हैं और आज तुम्हारी ही वजह से मामा ने मेरी बुक्स छीन ली। तुम ही हो मेरे अजली दुश्मन। मुझे अगर खून माफ होता तो मैं तुम्हारा खून करने में एक लम्हा भी नहीं लगाती। गुस्से में जो मुंह में आया बस बकती चली गई।
اور ہوش تو تب آیا جب ماما بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ مہر، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ غصے سے ماما مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں نے ماما کو پھر اسے دیکھا جس کے لبوں پر اب شرارتی مسکان تھی، جیسے کہہ رہا ہو اب آئے گا مزہ۔ ماما، آپ نے میرے ناولز کہاں رکھے؟ میں ان کی بات اور گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ میری ماں تھی، اگر میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا تھا تو بدلہ انہوں نے بھی لینا چاہا۔ تبھی وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھی۔ ماما، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں دیوانہ وار ان کی طرف بڑھی۔ لیکن میں تم سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کر سکتی ہوں۔ اس وقت میرے سر میں شدید درد ہے، اس لیے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گی، ماما بیزاری سے بولی۔ آپ مجھے نہ دیکھیں مگر مجھے یہ بتا دیں، آپ نے میری بکس کہاں رکھی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ان کے بغیر مجھے میرا کمرہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں نے التجا سی کی۔ تم بھی کمرے کو کاٹ لو، پرسکون سے انہوں نے مشورہ دیا، مگر کتابوں کا اتا پتہ نہ بتایا۔ میں ڈھیٹوں کی طرح ماما کے پیچھے اور ماما بس خاموش تھی۔ شام ہو گئی اور میں وہی کالج یونیفارم میں ماما کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اس چکر میں رات کا کھانا بھی نہ کھایا اور آخر میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میری بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، سکون نہیں مل رہا تھا، اور ماما کی خاموشی تھی کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر میری استانی ماما نے خاموشی توڑی اور مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا۔ اف، یہ مائیں نا اولاد کو بلیک میل نہ کریں تو پھر کیا کریں گی؟ مہر، اگر تم نے اچھے گریڈ کے ساتھ انٹر کلیئر نہ کیا تو میں تمہارے وہ فساد کی جڑ کتابوں کا ڈھیر جلا کر راکھ کر دوں گی۔ تم نے مجھے سب کے سامنے بہت شرمندہ کیا ہے، اس لیے آج کے بعد تمہارے سب فضول سرگرمیاں بند اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے لیے ٹویٹر کا بھی بندوبست ہو گیا ہے جو تمہیں رات کو گھر پڑھانے آیا کرے گا، ماما نے سختی سے بتایا۔ میں نے تعجب سے ماما کو دیکھا اور برا سا منہ بنایا۔ آپ سے یہی امید تھی ماما، کبھی تو مجھ پر ظلم کم کر دیا کریں۔ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے، موبائل پر انگلیاں پھیرتا ہوا وہ بولا۔ میں دانت پیس کر رہ گئی۔ یہ لنگور نہ جانے کیوں میری باتوں میں ٹانگ اڑائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ماما سامنے بیٹھی تھی ورنہ جواب تو اسے لازمی دیتی۔ ٹھیک ہے ماما، میں دن رات ایک کر کے پڑھوں گی مگر آپ میری بکس واپس کر دیں، ان کے بغیر تو میرا جینا ہی محال ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر لعنت بھیج کر ماما سے اپنی کتابیں واپس لینے کا مطالبہ کیا، مگر میرا معصوم سا مطالبہ سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا۔ چاچو اور پھوپھو نے سفارش کی تو ثانی صاحبہ نے ان کو بھی اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ تم دونوں بہتر ہوگا اس معاملے سے دور رہو، مہر کو بگاڑنے میں بہت زیادہ ہاتھ تم دونوں کا ہی ہے، بجائے اس کی اصلاح کرنے کے اس کے الٹے کاموں میں ساتھ دیتے ہو۔ حد ہوتی ہے، وہ تم دونوں کی بھی کچھ لگتی ہے یا نہیں؟ اور جو یہ تم دونوں اس سے بڑے معمول سے کہانیاں سنتے ہو، کبھی اس کے ٹیسٹ وغیرہ دیکھے ہیں کہ پڑھائی میں اس کا کتنا ہی لو لیول ہے؟ آج تک ہمارے بچے اتنے گندے گریڈ نہیں لیتے جتنے یہ تم لوگوں کی لاڈلی لیتی ہے۔ بغیر کسی لحاظ کے ماما نے پھوپھو اور چاچو کو سنا دی تھی اور بے بسی سے مجھے بولے، اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بہتری اسی میں ہے کہ ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ 3 ماہ کی بات ہے، فائنل سے فارغ ہو کر جتنے مرضی ناول پڑھنا۔ سب کی طرح انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا۔ ناچار مجھے صبر کے گھونٹ پینے ہی پڑے۔ ماما کی کڑی نگاہوں میں نے امتحانوں کی تیاری شروع کر دی، اندر ہی اندر اپنے دل کو تھپک تھپک کر سلاتی جو ناولز پڑھنے کی دعائی دیتا۔ ہائے کیا ہوتا اگر میری ماما بھی ناولز پڑھتی ہوتی اور پھر کبھی وہ مجھے ناول پڑھنے سے نہ روکتی، پھر تو میرے جذبات کو سمجھتی۔ پڑھتے ہوئے اکثر اپنے ناولز کو یاد کر کے میں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کہتی اور بابا میری بات سن کر کہتے، بیٹا جی یہ سختیاں آپ کی بھلائی کے لیے ہی کی جاتی ہیں، آج آپ پڑھ لیں گی تو کل آپ ہمیں ہی دعائیں دیں گی، بابا پیار سے سمجھاتے۔ پھر میرے امتحان بھی آ گئے اور میں نے واقعی اس دفعہ بہت محنت کی، کیونکہ ہر وقت ماما نے جو سر پر سوار رہتی اور اگر وہ کہیں مصروف ہوتی تو چچی کا چمچہ میرا استاد بن جاتا اور میری نالائکی پر اس قدر بے بھاؤ کی سناتا کہ میرا جی کرتا کہ چلو بھر پانی لوں یا تو اسے اس میں ڈبو کر مار دوں یا خود ڈوب کر مر جاؤں۔ لیکن اللہ جانے یہ ایسا چلو بھر پانی یا ڈوبنے کے لیے ہمت کہاں سے ملتی تھی۔ جیسے جیسے پیپر ختم ہو رہے تھے میرا جوش و خروش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہیروز کی آمد اور ان کے خیالات سے خود کو باہر نکال کر سر توڑ محنت کر رہی تھی۔ اب میں کوئی ہیروئن تو تھی نہیں جو بنا پڑھے ہی ویل ایجوکیٹڈ ہو جاتی۔ وہ بھی ایک منحوس دن تھا جو میری زندگی میں وارد ہوا، جس کا مجھے کیا کسی کو بھی گمان نہیں تھا۔ اس دن مجھے چھٹی تھی، گھر میں اکیلی ہی تھی۔ انم چچی کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور سب گھر والے صبح سے ان کی طرف گئے ہوئے تھے۔ کام والی کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ میں اپنی کتابیں لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ پچھلے سارے پرچے اچھے ہوئے تھے اور میں نے بغیر کسی تاک جھانک کے دیے تھے اور مجھے امید تھی اس دفعہ میں اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں گی۔ آخر کو مجھے یونیورسٹی میں بھی تو ایڈمیشن لینا تھا،
یہ خیال بھی مجھے انہی دنوں ہوا تھا کہ مہر بچے ابھی وقت دھیان سے پڑھ لو، اگر ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو نہیں جا پائے گی یونیورسٹی۔ 1-2 بجے تک تو میں لاؤنج میں بیٹھی رٹے لگاتی رہی، تو ذرا بریک لینے کے غرض میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی اسامہ بھائی کی آمد ہوئی تھی اور میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ معصومہ پھپھو کا یہ بیٹا مجھے رتی بھر بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور دوسرے تیسرے دن وہ ٹپک پڑتا تھا۔ مہر کیا بات ہے، آج کل بہت پڑھائی ہو رہی ہے، سب خیریت ہے نا؟ کہیں ناول سے تمہارا بائیکاٹ تو نہیں ہو گیا؟ میرے سامنے بیٹھتے ہی وہ دانت نکوستے ہوئے بولا۔ یہ ان کے لیے تعجب کی ہی بات تھی جو میں اس وقت ناولز کی بجائے کورس کی بکس پڑھ رہی تھی، کیونکہ سب نے مجھے زیادہ ناولز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید ہی کسی نے مجھے سنجیدگی کے ساتھ اپنے اسکول کالج کا پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ جی اسامہ بھائی، دراصل میرے پرچے ہو رہے ہیں نا، تو اسی لیے میں غصے کو ضبط کرتی بولی۔ ان کے دیکھنے کے انداز سے مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی، اسی لیے میں چائے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ یا خدا، کیا مصیبت ہے، 2 منٹ بھی سکون نہیں میری زندگی میں۔ میں چائے بنا کر کمرے میں آئی تو اسامہ بھائی میری کتابوں کی ورق گردانی کر رہے تھے، جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ میں چائے رکھ کر اپنی کتابوں کو وہاں سے اٹھانے لگی جب میرا ہاتھ اسامہ بھائی کی گرفت میں آ گیا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، وہاں کوئی اور ہی داستان مجھے لکھی ہوئی نظر آئی۔ مہر، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ان کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں سے دنگ ہوئی اور کتابیں میرے ہاتھ سے زمین بوس ہوئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسامہ بھائی؟ شوق سے مجے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، صرف اپنا حال دل بتا رہا ہوں، اور پلیز مجھے بھائی بھائی مت کہا کرو، زہر لگتا ہے مجھے یہ لفظ۔ وہ سختی سے بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے پاس گراتے ہوئے بولے۔ مجھے چھوڑیں، میں اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر ان کی مضبوط گرفت میں میری ہمت جواب دینے لگی۔ میرا اعتماد ہوا ہونے لگا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور تم ہو کہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ وہ اپنے ہی دھن میں کہے جا رہے تھے۔ شیطان اس درندے کو بہکا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے سختی سے اس گندے شخص کو جھٹکنا چاہا، مگر بے سود۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور خدا کو مدد کے لیے پکارا۔ مجھے اس انسان کی شکل سے یکلخت خوف سا آنے لگا۔ میرا دل کیا چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں، مگر افسوس، یہاں کوئی بھی میری آواز سننے والا نہیں تھا۔ آنسو کا گولا میرے حلق میں اٹک کے میری چیخوں کو روک رہا تھا۔ تم کیسے بھول گئی بہر، ایک ہستی ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ سچے دل کے ساتھ اس سے مدد طلب کرو تو وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ میرے اندر سے کسی نے کہا تو میں نے اس شیطان کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے اپنے دانت اس کے بازو پر گاڑ دیے۔ ایک راہ کے ساتھ گرفت ڈھیلی پڑی تو میں پھرتی سے نکلی۔ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ زبردست قسم کا تصادم ہوا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ کھڑا تھا، میرا ازلی دشمن، اور مجھے لگا جیسے خدا نے اس کی صورت کوئی غائبی فرشتہ بھیج دیا تھا۔ ارحام، وہ اسامہ بھائی۔ خوف اور راز کی کیفیت میں میرے الفاظ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر میرے عارض کو بھگو رہے تھے۔ اس نے سپاٹ نگاہوں سے میری برستی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کو دیکھ کر جہاں مجھے تسلی ہوئی تھی وہیں میری آنکھیں یک بار برسنے لگی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو میری حالت نہ سمجھتا۔ مجھے پیچھے کر کے وہ غصے سے اسامہ کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر گالیوں سے نوازتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ آج سے پہلے میں نے اسے نہ کبھی گالی دیتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی اتنے غصے میں۔ میں جہاں تھی وہیں روتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی۔ تبھی گھر میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ رام کی آواز کے ساتھ اور بھی بہت سی آوازیں شامل ہو گئی۔ معصومہ پھوپھو، تایا جان، ماما بابا کی آوازیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ جیسے مفلوج ہونے لگا تھا۔ ساری آوازیں گڑبڑ ہونے لگی تھی، ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ مہر، جیا کی متفکر بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ دھندلا سا اس کا چہرہ نظر آنے لگا۔ مہر، کیا ہوا؟ اپنے حواسوں کی ڈور کے پھسلتے وقت آخری الفاظ جیا کے میرے کانوں کے نظر ہوئے اور پھر جیسے سکوت سا چھا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جیا نے بتایا کہ جب وہ گھر آئے تو ارحام اسامہ کو بری طرح مار مار کر لہو لہان کر چکا تھا۔ تایا جان اور چاچو اگر اسے قابو نہ کرتے تو ممکن تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار دیتا۔ تایا جان اسے بہت غصے ہوئے، مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ جس کے بعد تایا جان نے اسامہ سے پوچھا کہ جو اس نے بتایا تو سب کے سروں پر چھت گرانے کے مترادف تھا۔ ماموں جان، آپ کا بیٹا ایک قسم کا گھٹیا انسان ہے، کریکٹر لیس بے غیرت انسان، جسے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ صرف کھیلنا آتا ہے۔ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اس نے تو اپنے گھر کی عزت کو بھی خاک میں ملانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا بکواس کر رہے ہو اسامہ؟ تایا جان اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے گرجے۔ میں بکواس نہیں کر رہا، یہی حقیقت ہے۔ جب میں نے اسے مہر کے ساتھ اس سے پہلے وہ مزید
कुछ और कहता ताया जान पूरी जान से घुराए। उसामा एक जोरदार थप्पड़ उसके खून से तर चेहरे पर रसीद किया। भाईजान, मासूमा फूफो तो तड़प उठी थी। अपने बेटे को बोलो अगर उसने मजीद कोई बकवास की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वो गुस्सीले लहजे में मासूमा फूफो से मुखातिब हुए। आप मेरे बेटे पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जरा अपने लाडले सपूत से भी पूछे ना कि वो क्या गुल खिला रहा था। और मेहर, इसकी तो पूछे ही ना आप। और दोनों आप सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आपको खबर ही नहीं। और मेरे बेकसूर मासूम से बच्चे का क्या हशर कर दिया है। किसी ने ठीक ही कहा कि इंसान अगर सच्चा हो तो चुप कर जाए, अगर झूठा हो तो ले दे जाए। वो हिसाब है आपके बेटे का। मासूमा फूफो अपने बेटे की बात पर यकीन करते हुए बोली। आपा, जरा सोच समझ कर बात करें। जानती भी हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं। रुहेल चाचू अपने गुस्से को जब्त करते हुए बोले। अच्छी तरह जानती हूँ, अगर तुम लोगों को इन पर इतना ही भरोसा है तो बुलाएं इसे और पूछ लें, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मासूमा फूफो सख्त लहजे में बोली। लेकिन अरहाम तो गुस्से से बाहर निकल गया था, इसीलिए उसको जब उनकी अदालत में तलब किया गया तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैं अंगुश्त बदंदा जिया की बातों को सुन रही थी। उसने बताया था कि मुझे 3-4 घंटों बाद जाकर होश आया था। उसकी बातों से मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे या आसमान फटे और मैं कहीं गर्क हो जाऊं। उस घटिया इंसान ने जैसे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मामा को देखते ही मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। मामा, खुदा की कसम मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेकसूर हूँ मामा। आप यकीन करें, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और अरहाम, मैंने रोते से सकते माँ को सारी सच्चाई से आगाह कर दिया। माएँ बेटियों की बेहतरीन दोस्त होती हैं। माँ के आंचल में अपना चेहरा छुपाए मैंने सारे आंसू बहा दिए। महर, मैं जानती हूँ मेरी बेटी कि तुम बेकसूर हो। भला माँ बाप से भी बेहतर कोई जानता होगा अपनी औलाद को। और बेटी, यकीन वहां दिलाया जाता है जहाँ यकीन की कमी हो। हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारी बेटी लाख बेपरवाह और नटखट सी हो, मगर वो अपने माँ बाप को, अपने खानदान को कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। मामा मेरी बालों को सहलाते हुए बोली। उनकी आवाज में गमी का अंसर शामिल था। और इस वक्त पहले वाले मामा नहीं थी जो मुझे हर वक्त डांटती और गुस्सा होती रहती थी। इस वक्त वो मुलायमत से नन्हे बच्चे की तरह अपनी आगोश में लिए हुए थी। उनकी बात से मैं सरशार सी हो गई। उन्हें कितना यकीन था मुझ पर। मैंने बेसाख्ता खुदा से दुआ की कि कभी उनका मुझ पर यकीन टूटने ना दे। माँ बाप का भरोसा औलाद के लिए बहुत कीमती होता है। कोई इस भरोसे को तोड़ देते हैं और कोई उसकी नाजुक आबगिने की मानिंद हिफाजत करते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं ताकि उसका कसूर किसी को नजर ना आए। इसी तरह उसामा ने किया था। मेरा दिल कर रहा था कि उसका मार मार कर हशर बिगाड़ दूं। मुझे अरहाम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जो फरिश्ता बनकर आया था, उसके किरदार पर भी तोहमत लगाया गया था। मुझे मासूमा भूपो और उनके घटिया बेटे पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। चलो अब उठकर फ्रेश हो जाओ, सुबह तुम्हारा पेपर है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। इस बात को कोई भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। मामा ने कमरे से बाहर आते हुए कहा और मुझे याद आया कि मेरा सुबह आखिरी पर्चा था जिसकी तैयारी मेरी अभी अधूरी थी। उस मनहूस वाक़ये की वजह से मेरा आखिरी पर्चा बाकियात की निस्बत बहुत ख़राब हुआ था। मुझे डर था कि मैं उसमें फेल ना हो जाऊं। चंद दिन तो मैं बहुत गुमसुम सी रही। रह रह कर वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता और आंखें आंसुओं से छलक पड़ती और दिल बार बार खुदा के बाद उसका शुक्रगुजार हो रहा था जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। अगर उस दिन वो वहां ना आता तो ना जाने क्या हो जाता। घर में किसी ने भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की थी। उसके बाद अरहाम का सामना भी नहीं हुआ था और फेल होने का डर मेरे पास तब तक रहा जब मेरे हाथ में कोई नावल नहीं आ गया था। इम्तिहान क्या हुए, मेरी तो मौजे ही हो गई। दिल खोल कर नावल पढ़ने लगी और मजे की बात तो ये थी कि मुझे मामा भी कुछ नहीं कहती। इतवार का दिन था। ऐसे मेरे लिए आजकल सारे दिन ही इतवार थे। मैं फजर की नमाज पढ़ी और आधा घंटा कुरान मजीद के 2 रुकू बमा तर्जुमा पढ़ने के बाद सादिया राजपूत का इश्क आतिश नावल लेकर बैठ गई जो मुझे इरम फूफो ने पिछले सालगिरह पर गिफ्ट किया था। 1 साल हो गया था इस नावल को मेरी लाइब्रेरी में पड़े हुए और मैंने उसे खोलकर नहीं देखा था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। वजह यह थी कि मेरी क्लास फेलो ने बताया था कि ये नावल बहुत दुखी है और वो बहुत रोई थी इस नावल को पढ़कर। और भी एक दो लड़कियों ने जब बताया तो मेरा दिल गमगीन सा हो गया क्योंकि मैं दुखी नावल कम ही पढ़ती थी। मगर पिछले कई दिनों से ये नावल मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कह रहा हो, महर आओ मेरे पास, मुझे उठाओ, खोलो और मुझे पढ़ो। और फिर मैंने सबकी आवाज़ों को शटअप करके नावल की आवाज़ का गले से लगाकर नावल को पढ़ने के लिए उठा लिया। नावल खोला तो मैं धीरे धीरे खूबसूरत सी वादी में उतरती चली गई जहाँ मुझे उन किरदारों ने खुश आमदीद कहा। वो इश्क की वादी थी। उस हसीन और दिलकश वादी में जहाँ महकते खिलते तरह तरह के फूल थे, वहीं उनके साथ खारदार कांटे भी थे। वादी इश्क में घूमते घूमते नाश्ता लंच तक गोल हो गया। मोहब्बत की खुशबू को अंदर उतारते उतारते कई कांटे
मेरे दिल में चुभ से गए। दर्द होने लगा। आंखें बेख्तियार छलकने लगी। एक बेनाम सी अदा ने मेरे कमरे में बसेरा कर लिया। नावल को ख़त्म करते ही मैं अपनी बरसती आंखें बंद कर ली। भूख प्यास का कोई ख्याल नहीं था। मैं तो अभी तक उस कहानी के हिसार में थी। मैं उठकर टीवी लाउंज में आ गई। सामने रूहान भाई और अरहाम स्पोर्ट्स चैनल लगाए बैठे थे। एक तरफ डबल सीटर सोफे पर शुमाइला भाभी और जिया बैठे न जाने कौन सी बातें कर रहे थे। मैं खामोशी के साथ उनके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ महर? काफी देर जब मैं कुछ न बोली तो शुमाइला भाभी ने इस्तफसार किया। कुछ नहीं भाभी। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा भीग गया। अरे कुछ तो हुआ है। ऐसे ही तो मेरी प्यारी सी नंद खामोश नहीं रहती। और ये आपकी आंखें ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप रोई हो? और बगौर मेरा जायजा लेते बोली। उनको अपना हमदर्द पाते ही मैं मुंह दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। महर क्या हुआ चंदा? वो परेशान सी हो गई। मेरे नज़दीक आ गई। भाभी वो बहुत दर्द है भाभी। रोते हुए मैं टूटे से लहजे में बोली। कहाँ दर्द है? बताओ। अरहाम भाई जरा इधर आए, देखे ना महर को क्या हुआ। मुझसे पूछते हुए जिया ने अरहाम को कहा, जो शायद पहले ही उधर मतवज्जा था। महर बच्चे रोना तो बंद करो और मुझे बताओ कहाँ दर्द है। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? रुहान भाई पुचकारते हुए बोले। अब मैं उन्हें क्या बताती, कैसे बताती कि कहाँ दर्द था। मलीहा मर गई। नूरुल हुदा कितना प्यार करता उससे और वजदान कैसा दीवाना था। कहानी ने उसे बहुत रुलाया। लफज लफज में ऐसी तासीर थी कि उसके दिल को जकड़ लिया था। मेरे ख्याल में ये मर्ज लाइलाज है। मुझे फूट फूट कर रोते देखकर वो कमाल सुकून से बोला था, जबकि वो तीनों मेरे रोने से सख्त परेशान थे। क्या मतलब तुम्हारा? भाभी जान ने नासमझी से उसे देखा। मतलब यही है कि मोहतरमा का आज फिर कोई मर गया होगा नावल में, तभी तो ये आंसू बहाए जा रहे हैं। वो लापरवाही से बोला।